जय जगन्नाथ पिला माने आमर एटा पेड बैच रो पिला माने प्रथम क्लास ओटीटी 2025 पेडागोजी पिला माने तमे पेपर 1 पेपर 2 पई हमर मिक्स क्लास रहइबो एटा पिला माने आमर पेड बैच रो आजि रो पिला माने कोन प्रथम क्लास पूरा डिटेल ले पिला माने हमें पढ़िबा पूरा पेडागोजी पार्ट रो जहा जहा पिला माने अछि सिलेबस रे मु पूरा डिटेल ले करैबी तमरो आजि मध्य आप रे मैथ क्लास मध्य अपलोड हे जिवो आजि मैथ रो क्लास 1 पिला माने तमरो अपलोड हबो मु प्रथमे सिलेबस अपलोड करबी तापर मैथ रो क्लास मध्य अपलोड हबो तमे ताकू नोट करिवो पढ़िवो समस्ते क्लास को देखिवो बुझी पाइलो एइटा आजि हमर कोन रहिला क्लास नंबर पिला माने 1 रहिला वेरी गुड पिला माने समस्ते जॉइन हे गलेनी एबे हम स्टार्ट करी दबा बुझिलो ओटीटी 2025 सीडीपी एंड पेडागोजी क्लास बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 रे किछिटा जिंस एक्स्ट्रा अछि पेपर 1 रु ताकू मध्य मु कवर करई देबी ओके समस्तंकु मोर कथा आउ हमर वीडियो क्लियरली देखा जाउची एवं सुभा जाउची यदि एतिकी पिला माने होउची देन आमे आगो को बढ़िबा एतिकी जिनस जति होउची टिके येस बोली कहबो सर क्लियरली सब जिनस हमकु विजिबल अछि आउ क्लियरली सर आपनक कथा हमकु सुबुची यदि एतिकी पिला माने होउची देन आमे कोन करिबा आगो को जिबा कन्फर्म करैबो टिके पिला माने यदि एतिकी होउची देन आमे कोन करिबा आगो को जिबा आमे कोन करिबा आगो को जिबा चलो मु टिके तमरो पिला माने मेसेज देखि दिए क्लियर देखा जाउची यस सर यस सर यस सर क्लियर विजिबल एंड साउंड परफेक्ट वेरी गुड चलो प्रथमे पिला माने हमर सिलेबस रे जति हमें देखिबा व्हाट्सएप नंबर तो समस्त पाखरे अछि मु या विषय आउ विशेष डिस्कशन करबी नाही आमे पिला माने पळेबा प्रथम जति तमे सिलेबस ओपन करिवो प्रथम पॉइंट रे हमकु देइची आमे ग्रोथ आउ डेवलपमेंट प्रथम पॉइंट रे हमकु कोन देइची पिला माने ग्रोथ आउ डेवलपमेंट हमकु ग्रोथ कोन डेवलपमेंट कोन बुझिबार अछि या पूर्वरु आगुरु पिला माने तमे कोन जानिचो ग्रोथ विषय रे आगुरु पिला माने तमे कोन जानिचो डेवलपमेंट विषय रे ता विषय रे टिके आमे कथा हबा तापर पिला माने हमें आगु जिबा तापर पिला माने हमें आगु जिबा को कोन पिला माने किए जानिचो कोन पिला माने किए जानिचो आगुरु एई जिंस विषय रे एई जो हमर मु जो कथा कहली ग्रोथ कोन डेवलपमेंट कोन किए कहि परिबो देख पिला माने प्रथमे आमे जति कहिबा सर ग्रोथ कहले कोन बुझिबा द टर्म ग्रोथ इज यूज्ड टू इन प्योरली फिजिकल सेंस पिला माने फिजिकल सेंस र अर्थ कोन मु देखिली धर पिला माने राम गोटिए पिला राम गोटिए पिला मु राम को देखि कहली राम 50 केजी ओजन हबो रामर हाइट 5.3 हबो 3 इंच हबो ये पिला माने कोन मु राम को बाहरु देखिली फिजिकली मु राम को देखिली बाहरु मु राम को देखिली मु राम को देखि कहूची कि राम 50 केजी हबो राम 5 फुट 3 इंच हाइट हबो याकू पिला माने आमे कोन कहंती ग्रोथ बोली कहंती काहे कि आमे आज देखिदिले राम 50 केजी अछि 15 दिन कि 2 मास 3 मास पर तमे से राम को देखला से बॉडी की मोटा हे जाईची 60 केजी हे जाईची डेंगा 5.5 हे जाईची आमे केमिति पिला माने जानिले से 50 रु 60 केजी हेची 53 रु 55 माने हमकु देखा हला हमकु बाहरु देखा हला नै कि हम देखि जानिला रे से पिलाटा त आगुरु एति पतला थिला कि एबे कोन मोटा हे गलानी ए पिलाटा हाइट आगुरु कम थिला एबे कोन डेंगा हे गलानी बुझुछ प्योरली पिला माने कोन फिजिकल सेंस बाहरु आमे देखिकी आमे कहि परिबा कोन ए पिलाटार हाइट केते ए पिलाटार वेट केते जहा भी हो कोन इट इज द प्रोसेस ऑफ कोन फिजिकल मैचुरेशन रिजल्टिंग एंड इंक्रीजिंग ऑफ साइज ऑफ द बॉडी वेरियस ऑर्गन निहाती पिला माने हमर हाथ बढ़िबा गोड़ बढ़िबा हमर मुंड बढ़िबा कि हमर बॉडी पार्ट ग्रोथ हबा सब जिंस को आमे कोन कहि परिबा हमर ग्रोथ होउची इनक्रीज हेले आ कोन इट इज जनरली कोन इनक्रीजिंग इन साइज लेंथ ऑफ हाइट एंड वेट सेई कथा पहिले मु कहली हमर हाइट बढ़िबा वेट बढ़िबा एउडा को ही हमें ग्रोथ बोली कहंती आउ इट इज क्वांटिटेटिव चेंजेस सबुठु इंपोर्टेंट पिला माने आमे ग्रोथ रे सबु बेले क्वांटिटी
क्वांटिटी अर्थ पिले कौन गोटे नंबर रे आमे असाइन करछंती देख खाली आमे केजी कहले कि 50 केजी खाली आमे हाइट कहले कि सर 5.3 इंच हाइट बुझी पाइलो सबु बेले ग्रोथ टा कौन हबो क्वांटिटेटिव सबु बेले ग्रोथ टा गोटे क्वांटिटी की बुझेइबो सबु बेले ग्रोथ टा गोटे क्वांटिटी की बुझेइबो एति की क्लियर ना नाही एति की क्लियर ना नाही एति की क्लियर ना नाही को शीघ्र शीघ्र पिला माने कहबो हां सर क्लियर हां सर बुझी होउची बुझिलो समस्ते कहबो हां सर एति की जिंस क्लियर आमे सब बुझी पारिलु तापर पिला माने आमे कोन करबा आगु जिबा समस्ते शीघ्र शीघ्र को हां सर बुझी हला जा जा पढेले सब जिंस बुझी हला सब आमे क्लियर अछु ओके ताला आगु जिबा तापरे ताला आमे पहिले डेवलपमेंट काहा को कहबा तन ठीक हो जति सर आमे ग्रोथ आमे कहउचंती हमर हाइट बढ़ुची हमर वेट बढ़ुची आमे जिंस को सब कोन कहउचंती आमे ग्रोथ बोली कहउचंती हमर हाइट बढ़ुची हमर वेट बढ़ुची आमे आको सब कोन कहउचंती सर आमे आको सब ग्रोथ बोली कहउचंती ताने डेवलपमेंट कोन पिला माने ताने आमे कोन देखि कि कहबा गोटे पिलार डेवलपमेंट होउची बोली ताने डेवलपमेंट ता क्वांटिटी हबो कि नाही एबे बहुत सारा प्रश्न हम मन को आछी ना नाही जेतले आमे ग्रोथ पढी नथिले पिला माने ठीक थिला जेतले आमे ग्रोथ पढी सारला परे एबे हम मन को आछी ना नाही सर आपण कहि देले ग्रोथ रा हाइट बढ़िला वेट बढ़िला ग्रोथ तान सर डेवलपमेंट कोन कोन सारा रहइला हमर जोडा होउची ताका हम डेवलपमेंट बोली कहबा बुझ कौन पिला माने डेवलपमेंट रेफर्स टू चेंज इन बॉडीली फंक्शन आम बॉडी रे जो फंक्शन होउची कोनोसी स्किल हे गला इन ऑल डायमेंशन ऑफ वन पर्सनालिटी ऑल डायमेंशन अर्थ पिले कोन फिजिकल कहि परिबो मेंटल कहि परिबो मोराल कहि परिबो इमोशनल कहि परिबो सबु अन्य फैक्टर गुडिकर जेतले सबु मिसिकी हमर ओवरऑल चेंज होउची हमर सबु डायमेंशन ले चेंज होउची आमे ताकू डेवलपमेंट बोली कहउछ देख बुझ मो कथा बुझ मु रामर रामर राम आगुरु 50 केजी थिला आगुरु 5.3 हाइट थिला एबे रामर 60 केजी ओजन 5.5 इंच हाइट मु देखिली एठी रामर एतिकी थिला राम बढ़ीची किंतु डेवलपमेंट पिले तमे केमि जानिबो केमिति डेवलपमेंट ହେଇची डेवलपमेंट ता पिला माने सबु बेले फंक्शनल चेंज कोन पिले फंक्शनल चेंज मु जेतळे क्लास 1 करैथिली पेडागोजी रो सेतो बेले राम गोटे पिला से किछि आंसर देई पारु नथुला जेतले मु 10 दिन 15 दिन राम मो कतरे रेगुलरली क्लास कला परे मु जेतले पेडागोजी रे कोनोसी प्रश्न पचारुची राम कोन करूची सां सां की आंसर दउची ता अर्थ कोन आमे एटु जानि गल्ला नै सर राम आगुरु आंसर देई पारु नथुला तने रामर किछि तो चेंज आसीची राम किछि तो चेंजेस आनिची ता भितरे जा फल रे राम आंसर देई पारुची दैट इज पिले डेवलपमेंट ताकू आमे देखि परिबानी किंतु आमे ताकू फील करि परिबा बुझिलो ताकू आमे देखि परिबानी पिले जेमिति रामर आमे हाइट वेट देखि दितिले ग्रोथ बेले आमे देखि परिबानी ताकू किंतु आमे ताकू अनुभव करि परिबा आमे जानि परिबा हां से पिला आगुरु आंसर देई पारु नथुला एबे आंसर देई पारुची ता अर्थ कोन तन जे पाठ पढुची जे से पाठ पढुची ही बोली से आंसर देई पारुची ना क्लियर तान आमे कोन कहले डेवलपमेंट रे आमे क्वांटिटी आउ क्वालिटी बोथ पिला माने आमे कहिबा किंतु जति ऑप्शन ले क्वालिटी जति ऑप्शन ले क्वांटिटी देई नाही तान आमे कोन करिबा खाली क्वालिटी करि परिबा नाही बुझ देख क्वेश्चन से केमिति पचारिबो क्वेश्चन से केमिति पचारिबो आंसर करिवो मु एडी गोटे क्वेश्चन पचारिली तुमको जेतबेले ग्रोथ पचारिबो कहबो ग्रोथ टा क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव ना क्वांटिटेटिव ना क्वांटिटेटिव आमे कोन कहिबा सिंपल क्वेश्चन पिला माने मु कहली ग्रोथ टा कोन मु कहली ग्रोथ टा कोन पिला माने सर क्वालिटेटिव ना क्वांटिटेटिव ग्रोथ टा कोन पिला माने क्वालिटी ना क्वांटिटी वेरी गुड सर ग्रोथ रा कोन सबु बेले क्वांटिटेटिव ऑलवेज कोन लागिबो एडी पछरे ऑलवेज क्वांटिटेटिव केबे भी ग्रोथ टा क्वालिटी हेई परिबो ना कना पले आमे ग्रोथ रा कोन क्वालिटी रे किछि कहि परिबा आमे डेंगा अछ कि नाही तमे केते ओजन केते हाइट ये सब पले आमु गोटे नंबर दरकारे गोटे क्वांटिटी दरकारे गोटे मेजरमेंट पई गोटे नंबर दरकारे जा द्वारा आमे ताको मेजर करिबा
ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ମେଜର କରିବା। ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚन ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ପଚାରିବି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବେଲେ ପଚାରିବି ତମମାନଙ୍କୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ହବ? ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କ୍ୱାଲିଟି ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସିବ ନା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନା ବୋଥ? ଅପସନ୍ ସି ରେ ଆସିବ ବୋଥ, ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଆସିବ ନନ୍ ଆସିବ। କ'ଣ କରିବ କୁହ? ଏଉଠୁ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କର, ଏଉଠୁ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିକି ଚାଲ ଉପରକୁ। ତମେ ମୁଁ କହିଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବୋଥ ନନ୍, ତମେ କ'ଣ ବୋଲି ଆନ୍ସର ରଖିବ ୟା ପରେ? ଭେରି ଗୁଡ ଭେରି ଗୁଡ ଭେରି ଗୁଡ ଭେରି ଗୁଡ। ଚାଲ ଦେଖିଦେଲି ମୁଁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆନ୍ସର, ସାର୍ ଆମେ ବୋଥ ବୋଲି କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପିଲେ ମୁଁ ଅପସନରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ଜାଣିବି, ଏଠି ଆଉ ବୋଥ ଅପସନ ନାହିଁ, ଏଠି ଆଉ ବୋଥ ଅପସନ ନାହିଁ, ଏଠି ଦେଇଦେଲା ମେଜର ଦେଇଦେଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଥିଲା, ବୋଥ ଦେଇଥିଲା, ଆମେ ବୋଥ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅପସନ ସି ରେ ଆଉ ବୋଥ ନାହିଁ। ଅପସନ ସି ରେ ମୁଁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରେଇଦେଲି, ଅପସନ ଡି ରେ ମୁଁ ନନ୍ କରେଇଦେଲି, ଅପସନ ଡି ରେ ମୁଁ ନନ୍ କରେଇଦେଲି। ତାହେଲେ ତମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ତାହେଲେ ତମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ତାହେଲେ ତମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ଆନ୍ସର ଚେକ୍ କରିବା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ଚେକ୍ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ। ନନ୍ କେମିତି ହବ? ତାହେଲେ କ୍ୱାଲିଟି ହବ। ଭେରି ଗୁଡ। ଯୋଉମାନେ କ୍ୱାଲିଟି କହିଛ ଠିକ, ନନ୍ କେମିତି ହବ? ଆମେ ବା କହିଲେ, ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ? ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ବୋଥ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଯଦି କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ ନା ଯଦି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ କ୍ୱାଲିଟି ବିଲେ କରିବ। କ୍ୱାଲିଟି ବା ଅଛି, କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ଅପସନରେ ନାହିଁ କି? ଆରେ କ୍ୱାଲିଟି ବା ଅପସନରେ ଅଛି, କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ନାହିଁ କି? ତମେ ନନ୍ କରିଦଉଛ। ଯୋଉମାନେ ନନ୍ କରୁଛ, କ'ଣ ପାଇଁ ନନ୍ କରୁଛ ମତେ କହିଲେ ଦେଖିବା? ଅପସନରେ ବା କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ଆମେ ପଢିଲେ ବୋଥ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଯଦି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ସହିତ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ବୋଲି କରିବା। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ସେଥିରେ? କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୁଝିପାଇଲ? ବୁଝିପାଇଲ କି ନାହିଁ? ଓକେ, କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଡାଉଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଲିୟର ହେଲା? କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଆଉ ନାହିଁ ତମମାନଙ୍କର, ଆଶା କରୁଛି? ନା କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆଉ କୁହ? ନା କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଆଉ ଅଛି ୟା ଭିତରେ? ୟା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବା? ଆଗକୁ ବଢିବା। ଯଦି ୟା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆଗକୁ ବଢିବା। ଯଦି ୟା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ବି ତମର ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ, ତମମାନେ ସବୁ କ୍ଲିୟର, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଏତିକି ପିଲେ ଜିନିଷ, ଏତିକି ଯଦି ବୁଝିଗଲ ତମେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିପାରିବ। ଚାଲ ଏବେ ବେଲେ ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଡେଫିନେସନ ନା କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଆମେ ଦେଖିଦେବା। କ'ଣ ଗ୍ରୋଥ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡି ପଢେଇ ସାରିଲିଣି ତମକୁ ଏଗୁଡ଼ା। ଗ୍ରୋଥ ଇଜ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଇନ୍ ସାଇଜ ଅର ଅଦର ବଡିଲି ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ସିନ୍। ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ହାଇଟ୍ ବଢିଲା, ୱେଟ୍ ବଢିଲା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ। ସାର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଆମର ଫଙ୍କସନାଲ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ଆମର ଆଉଟକମ୍ ରେ ଚେଞ୍ଜ ଆସୁଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲି, ଏବେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତମେ ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିପାରୁନଥିଲ, 15 ଦିନ ଆମ କ୍ଲାସ କଲା ପରେ ତମେ ପେଡାଗୋଜି କ୍ଲାସ କରିପାରୁଛ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ପିଲାମାନେ ତମର ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି। ବୁଝିଲ? ଗ୍ରୋଥ ଇଜ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଇନ୍ ନେଚର। ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଅର୍ଥ ପିଲେ କ'ଣ? ସାର୍ ବାହାରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ହଁ ୟାର ହାଇଟ୍ ବଢୁଛି, ହଁ ୟାର ୱେଟ୍ ବଢୁଛି, ହଁ ୟାର ଏଇଟା ହଉଛି, ହଁ ୟାର ସେଇଟା ହଉଛି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଇନ୍ ନେଚର ଆଣ୍ଡ वी कैन ओनली ଫିଲ୍ ଇଟ୍। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଇନ୍ ନେଚର। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କେମିତି ପିଲାମାନେ? ନେଚରରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଇନ୍ ନେଚର। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଇନ୍ ନେଚର ଆଣ୍ଡ वी कैन ओनली ଫିଲ୍ ଇଟ୍। ମୁଁ ଅଲରେଡି ବୁଝେଇ ସାରିଛି ତମକୁ ପିଲାମାନେ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ରାମ କାଲି ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁନଥିଲା, ଏବେ ଦେଇପାରୁଛି। ଆମେ କ'ଣ ସେଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ କ'ଣ ସେଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ନା, ଆମେ ବୋଲେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କ୍ଲାସରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ରାମ ଆଜି ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁନଥିଲା, ସେଇ ରାମ ଆନ୍ସର ଦଉଛି। ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଘରେ ରାମ ପଢୁଛି ନ ପଢୁଛି, ରାମ କ'ଣ କରୁଛି ନ କରୁଛି? ଆମେ ଦେଖିକି ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ହଁ ରାମ ପଢୁଥିବ। ଯଦି ନ ପଢୁଥିବ ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଏତେ ଗୁଡା ଆନ୍ସର ଦବ? ବାସ୍। ତାପରେ କ'ଣ? ଗ୍ରୋଥ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ବଡି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ
implies on the body as a whole. Growth कौन बोले पर्टिकुलर आम हाथ में ग्रोथ होची, गोड़ रे ग्रोथ होची, मुंड रे ग्रोथ होची, हाथ रे ग्रोथ होची, आंगुली रे ग्रोथ होची, किंतु डेवलपमेंट बोले होल पूरा होल पिला माने आज ए होल आज ए पर्सन आज ए पर्सनालिटी तमर पूरा तम लोक टांके डेवलपमेंट होची, पूरा लोक टांके डेवलपमेंट होची. ग्रोथ कौन क्वांटिटेटिव आम कहले पिला माने, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव गोटे क्वालिटी की पिला माने बुझेइबो गोटे क्वालिटी बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी कहि परिबा. जदि क्वांटिटी नाही तने सब आम क्वालिटी मध्य कहि परिबा. या ऊपर मु ऑलरेडी डिस्कस करि सारलिनी, या ऊपर ऑलरेडी मु करि सारलिनी. सबुटु इंपोर्टेंट पॉइंट सबुटु दरकारी पॉइंट पिले क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टा यार ऊपर ही एग्जाम रे क्वेश्चन बनुची बारंबार. तापरे ग्रोथ टा कौन पिला माने लिमिटेड स्टॉप हे जीवो सर्टन एज रे. समस्त को हमर हाइट केते वर्ष पर्यंत बढ़ुची, अति बेसी रे पिला माने 22 23 वर्ष पर्यंत हमर हाइट बढ़ुची. हमर पिला माने वेट केते वर्ष ने पड़ुची सेही पिला 24 25 वर्ष पर्यंत कि 30 वर्ष पर्यंत हम मोटा होउचंदी पतला होउचंदी ये सब जिंस चालीची. बुझि परछो. किंतु आमे जतरे पिला माने कहबा डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ता अर्थ पिले कोन पूरा जो दिन पिला जन्म हला पूरा मृत्यु पर्यंत आमर कोन चलथिबो डेवलपमेंट चलथिबो. हम पहिले कहंदी ओम्ब टू टॉम्ब याको मने रखियो पिला माने डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो. ओम्ब टू टॉम्ब पिले कोन जो दिन ठू पिलाटा मा पेटरे रहिला जन्म भी पिले कहले भूल हे जिवो. जो दिन ठू पिलाटा मा पेटरे रहिला सेही दिन ठू पिले ओम ओम र अर्थ कोन जो दिन ठू पिलाटा मातृ गर्भरे रहिला सेही दिन ठू नेकी पूरा मल्ला पर्यंत पूरा मरिबा पर्यंत पिले केवल जन्म कहबोनी पिले भूल हे जिवो जन्म कहिदेले. ओम अर्थ पिले कोन मातृ गर्भरे जो दिन पिलाटा मातृ गर्भरे रहिला सेही दिन ठू नेकी कबर. टर्म अर्थ पिले कोन कबर को गला पर्यंत मल्ला पर जेमिति पिले कबर रे लोकन को पुरेकी पोती दियंती बा रखि दियंती बा पोडी दियंती सेही जिंस पिले से कोन कहूची पूरा कोन ओम टू टर्म पूरा जन्म रु नेकी पूरा मृत्यु पर्यंत हमर डेवलपमेंटा चालीची. हमर कोन हेची डेवलपमेंटा चालीची. एतिकी पर्यंत समस्त जिंस पूरा माने क्लियर हला. यदि क्लियर हला हमें आगु बढ़िया. ओम्ब टू टोम्ब बिफोर बार्थ पिले मेन कथा मन रखियो पिले जन्म जन्म कहले पिले ठीक होनी जति आमे कहबा ओम्ब टू टोम्ब अर्थ पिले जो दिन ठू पिलाटा मा गर्भरे रहिला जो दिन ठू पिलाटा मा गर्भरे रहिला सेही दिन ठू नेकी पूरा पिलाटा कोन कोन पूरा जो दिन लोकटा मरला मरिकी जो दिन कबर को गला सेही पर्यंत कोन हुए डेवलपमेंट हुए. डेवलपमेंटा गोटे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस. बुझीला एतिकी क्लियर हला. आगु पढ़िबा प्रिंसिपल गुडी को आज सब पढ़ी दबा काली हम स्टेजेस को हम काली जिबा. चलो 100% पिले पूरा 30 रु 30 रहबो सीडीपी सीडीपी पार्ट रे 30 रु 30. चलो प्रथमे देखो 12टा पिला माने प्रिंसिपल अछि खातार साइड रे लिखिबो 12 प्रिंसिपल 12टा प्रिंसिपल अछि. जेमिति मु 1 2 देई के नंबर करिछि सुनो मु ए नोट तो तुमको देबी ए नोट तो तुम मानको मु प्रोवाइड करिवि किंतु नोट सहित पिला माने तुमको आउ गोटे काम करिया को पड़िबो तुमको निजे नोट करिया को पड़िबो. मु नोट मध्ये चेक करिवि मु नोट मध्ये समस्तंकर चेक करिवि के नोट करूची के नोट करूनी जे नोट न करिथिबो ताको मु क्लास रु बाहर करि देबी. कना मो तमे पिले पैसा देकी ब्याच किनिचो मु मानुची किंतु मो पाखर पिला माने से पावर अछि कि मु जहा को चाहेबी ब्याच रु रिमूव करि पारिबी. बुझिलो बुझिलो तमे किछि करि परिबो नाही. सेही कथा मन रखिबो मु जेति नोट मु जो दिन मागिबी आज क्लास सइला मु जेबे पीडीएफ देबी ता 2-3 दिन 4 दिन परे जेबे मो मन हबो मु जहा को इच्छा हबो ताकू पर्सनली कोन करबी नोट मागिबी नोट दियो बोली. कना पिले जेति पढिबार अछि चाकरी करिवो आगु जेटी आसीबो एबडु पिले पूरा भलो से पढो खामखेल नाही. चलो प्रथम हला पिले प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आमे या विषय ऑलरेडी कोन करलेनी आमे पढी सारलेनी या विषय आमे ऑलरेडी पिला माने पढी सारलेनी. कंटिन्यूटी रो अर्थ कोन कंटिन्यूटी रो अर्थ कोन पिला माने सारे ओम्ब टू टॉम्ब डेवलपमेंटा कोन सारे जो दिन ठू आमे मा पेटरे रहिले सेही दिन ठू नेकी मृत्यु पर्यंत हमर कोन चलीची डेवलपमेंट होउची. हमर कोन होउची डेवलपमेंट होउची. तुमको क्वेश्चन दबो डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ठीक ना भूल. हां सर ठीक हां सर ठीक सरी गला कथा आगु बढ़िबा. चलो तापर पिला मन आइला सेकंड प्रिंसिपल कोन जनरल टू स्पेसिफिक कोन जनरल टू स्पेसिफिक. तमे कहबो सर जनरल कोन स्पेसिफिक कोन बुझिबा. देखो तमे मते पहिले गोटे कथा को आगे समस्तंकर जनरल डेवलपमेंट हुए आगे समस्त आमे दशम जाए जनरल पाठ पढ़ंती
जनरल पाठ कौन से समस्ते मैथ साइंस ओडिया इंग्लिश हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी समस्ते सेम पढ़ती जो दशम पर +2 हुए आम से पे स्पेसिफिक आड़ जाती किए साइंस नेला किए आर्ट्स नेला किए कॉमर्स नेला किंतु प्रथम पे थिला कि प्रथम रु दशम जाए थिला कि सेमिति तुम साइंस नब कि तुम आर्ट्स नब कि तुम कॉमर्स नब ना प्रथम पे जिते डेभलपमेंट हुए सब बेले जनरल डेभलपमेंट हुए समस्त पाखे जनराली जिनस गुड़ डेभलपमेंट हुए सेमिति तापर पिला माने धीरे 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 आम स्पेसिफिक आड़ को जाती एमती पे एग्जांपल मु लिखी सर ग्रॉस टू फाइन देख पिला माने आमर मोटर डेभलपमेंट होची मोटर डेभलपमेंट कहले कौन बुझ पिला माने आमर दी प्रकार मोटर अच्छी गोटे है ग्रॉस मोटर गोटे है फाइन मोटर कौन सारे ग्रॉस मोटर अर्थ कौन सारे फाइन मोटर अर्थ पे माने ग्रॉस मोटर है जो बड़ बड़ मसल डेभलपमेंट हुए सर बड़ बड़ मसल कौड़ा आम हाथ होगा आम बोलिंग कर गोड़ होगा आम रनिंग कर साइकिलिंग कर जंप कर बड़ बड़ मसल हेले पे कहते ग्रॉस मोटर छोट छोट मसल हेले पे कहते फाइन मोटर जमी आम देख तुम पे मत गोटे कथा कह गोटे पिलाटे आगे चली पारे ना आगे पेन टा सीधा कर धरी पारे कोटा हुए गोटे पिला आगे चली पारे ना आगे पेन टाकू सीधा करके धरी पारे कोटा आगे हुए गोटे पिला कोटा हुए आगे पेन टा आगे सी कौन चली पारे ना आगे से पेन टा धरी पारे अरे आगे बा छुआटा चले आगे आंठेब पेटेब चलो किंतु फिर पेन सीधा करके धरला बेलू 5-6 वर्ष बेलू से पेन टा धरे ता अर्थ कौन आगे जनरल जनरल जिनस गुड़ा डेभलपमेंट हुए आगे बड़ बड़ जिनस ग्रॉस मोटर डेभलपमेंट आगे हुए तापरे जाइए धीरे 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 फाइन मोटर बा छोट छोट जिनस डेभलपमेंट हुए आगे पिलाटा कौन पिला माने बॉलटे बड़ बॉलटे तले धरिक एमती फोपाड़ी दब किंतु सेई पिला को दियो पेन धरिक लेखु सी बंका बंका लेखिबो एणु तेणु लेखिबो प्रथमे बड़ बड़ मसल डेभलपमेंट हुए तापरे छोट छोट मसल डेभलपमेंट हुए प्रथमे आमे जनरली जिनस गुड़िक जानती तापरे आमे पर्टिकुलारली स्पेसिफिकली जिनस गुड़िक जानती याकू आमे कहते कौन जेनेराल टू स्पेसिफिक एतिकी जिनस पूरा क्लियर यस और नो सर एतिकी जिनस आमे सब बुझीगलु आमर डाउट ना दीटा आमे जानीगले आमर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बा जनरल टू स्पेसिफिक या ऊपर जहाँ प्रश्न आसीबो समस्ते आशा करूची करि पारिबो प्रश्न मध्य आमे बहुत डिस्कशन करिबा प्रश्न पई व्यस्त हो ना आगे थ्योरी क्लास चालू सरी गला पर यूनिट टा आमे क्वेश्चन आड़ को जिबा एतिकी जिनिस जहाँ मु पढ़ेइली समस्ते बुझी पारिलो यस हाँ सर पूरा क्लियर मयूरुषी क्लियर विष्णुप्रिया क्लियर लिप्सांजलि क्लियर सूर्यकांत क्लियर रेडी चलो एबे आमे गोटे प्रिंसिपल को जिबा सर प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी देख तमे भी निजे निजे ए प्रेडिक्टर शिकार हेथिबो ता अर्थ कोन शिकार हवा अर्थ कोन देख पिला माने तमे देखिथिबो जति घरे गोटे छोट छुआटे जति गोटे 4-5 वर्षर गोटे पिलाटे जति भलो खेलुची जति भलो खेलुची आमे ताऊ कोन कहउचंदी भलो क्रिकेट खेलुची गोटे पिला आमे ताऊ कोन कहउचंदी ये आगु जाईकी विराट कोहली हबो ये आगु जाईकी रोहित शर्मा हबो ये आगु जाईकी सचिन तेंदुलकर हबो ता अर्थ कोन बेले आमे फास्ट प्रथमे गोटे छुआर गुण देखिकी आमे प्रेडिक्ट कर दउचंदी कि एई भले हबो गोटे पिलाटा भलो पाठ पढुची आमे ता कहउचंदी रामानुजन हबो गोटे पिलाटा भलो बुद्धि साइंटिस्ट तार नॉलेज जे आमे कहउचंदी कोन आइंस्टाइन हबो कोन पिला माने आमे प्रेडिक्ट करूचंदी कि एई पिलाटा एमिति पढुची आगु को जाईकी हबो से होउ न होउ सेटा बेले अलगा कथा से होउ न होउ पिला माने सेटा अलगा कथा आमे एबेठू तार बिहेवियर देखिकी से आगु को केते बाट एक्सटेंड करि परिबो से आगु को कोन करि परिबो आमे ता कोन करंती गोटे प्रेडिक्ट करंती डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल बहुत पिला को लागे सर डेवलपमेंट ता केबे प्रेडिक्ट करि हबनी पिला माने सम हाउ बोली टर्म टा मन किछि मात्रा रे पिला माने कोन हबो प्रेडिक्ट करि हबो सेही जिनस पिला लिखिछि डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल विथ द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्म ऑफ द पैटर्न एंड सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट जो कथा बेले मु कहली आमे देखुछन गोटे पिला दिनकु दिन क्रिकेट भलो खेली खेली जाउची गोटे पिला दिनकु दिन भलो पाठ पढी पढी जाउची आमे ताऊ कहउचन तू विराट कोहली हबु तू आइंस्टाइन हबु तू एटा हबु तू सेटा हबु आमे ताको प्रेडिक्ट कर दुचंती अरे ये बड़ हेले एया हबो दैट इज पिला माने डेवलपमेंट ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी वी कैन प्रेडिक्ट द बिहेवियर टू द ग्रेटर एक्सटेंट
of child is one or more aspect in a particular stage of his or her growth and development. ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟେଜରେ ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ପିଲା କି ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ପିଲା ଆମେ ତ ଦେଖିଦେଇକି ଏ ବିରାଟ କୋହଲି ହବ, ଇଏ ରୋହିତ ଶର୍ମା ହବ, ଇଏ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ହବ, ଇଏ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ହବ, ଇଏ ଏଟା ହବ, ଇଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହବ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କହିଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ ପ୍ରେଡିକ୍ଟାବୁଲ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କଣ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟାବୁଲ। ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କଣ କରିପାରିବା ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିବା। ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କଣ କରିପାରିବା ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିବା। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ବୁଝି ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଆଗକୁ ବଢିଯିବା, କାର ଡାଉଟ ନଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଚାଲ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହୁଛି ତାକୁ ମାର୍କ କରିକି ଲେଖିକି ରଖିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଏଇଟା ଧର ଗୋଟେ ମଣିଷ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିବି ଚିତ୍ର ମୋର ଭଲ ହୁଏ ନା, ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଏଇଟା ଧର ଗୋଟେ ମଣିଷ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆମର ତ ବୋଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ନା ନାଇଁ, ଆଗେ ହାତ ବଢୁଥିବ କି ଗୋଡ ବଢୁଥିବ କି ମୁଣ୍ଡ ବଢୁଥିବ, କୋଉଟା ତ ଗୋଟେ ଆଗେ ବଢୁଥିବ ନା ନାଇଁ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ କୋଉ ଡିରେକ୍ସନ ଦେଇକି ଆମର ବଢୁଛି କଣ ବଢୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଦି ଭାଗରେ ଭାଗ କରା ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରୋକ୍ସିମୋ ଡିଷ୍ଟାଲ, ଗୋଟେ ହେଲା ସେଫାଲୋ କଡାଲ। ଗୋଟେ ହେଲା ସେଫାଲୋ କଡାଲ, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରୋକ୍ସିମୋ ଡିଷ୍ଟାଲ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ଏଇଟା କଣ ହେଡ, ଏଇଟା କଣ ତାର ପାଦ ଟୟ, ଯଦି TOE ପିଲାମାନେ ଟୟ ମନେ ରଖିବ ପାଦ, ହେଡ ମାନେ ତ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଦେଖ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଆଡୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଆଡୁ ପାଦ ଆଡକୁ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହଉଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କୋଉଠୁ କୁଆଡକୁ ହଉଛି ପିଲା ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ ମୋ କଥା। ହେଡ ରୁ ଟୟ, ମୁଣ୍ଡରୁ ଯଦି ପାଦ ଆଡକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହଉଛି ଆମେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସେଫାଲୋ କଡାଲ, ହେଡ ଟୁ ଟୟ। ଯଦି ସେଇ ପିଲାଟାର ଡେଭଲପ ଏଇଟା ବେଲେ ଛାତି ପାର୍ଟଟା ସେଣ୍ଟର ପାର୍ଟଟା ତମ ବଡିର এইଠୁ ଯଦି ବାହାର ଆଡକୁ ହଉଛି, ବାହାର ଆଡେ ତାହେଲେ କଣ ଅଛି ଆମ ହାତ ଅଛି, ହାତ ପରେ ଆମର ଆଙ୍ଗୁଳି ଏଠି ଅଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇ ସେଣ୍ଟରରୁ ତାହେଲେ ପିଲା ଏଇଟା କଣ ସେଣ୍ଟର, ଯଦି ସେଣ୍ଟରରୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କଣ ବାହାରକୁ, ବାହାରଟା ଆମେ କୁହନ୍ତି ପେରିଫେରି, ପେରିଫେରି ବା ଆମେ ସେଣ୍ଟରଠୁ ଆଉ କଣ ୟୁଜ କରିପାରିବା ଆଉଟୱାର୍ଡ, ଆଉଟୱାର୍ଡ। ତାହେଲେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସେଣ୍ଟରରୁ ମଝିରୁ ପଦା ଆଡକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପ୍ରୋକ୍ସିମୋ ଡିଷ୍ଟାଲ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରୋକ୍ସିମୋ ଡିଷ୍ଟାଲ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ଆଡକୁ ହବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସେଫାଲୋ କଡାଲ, ଯେତେବେଳେ କଣ ସେଣ୍ଟରରୁ ପେରିଫେରି ବା ସେଣ୍ଟରରୁ ଆଉଟୱାର୍ଡ ବା ଭିତରୁ ଇନର ଟୁ ଆଉଟୱାର୍ଡ ଦେଇପାରେ, ଇନର ମାନେ କଣ ବୋଲେ ଭିତର, ଆଉଟୱାର୍ଡ ମାନେ ବାହାର, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରୋକ୍ସିମୋ ଡିଷ୍ଟାଲ, ସେଣ୍ଟର ଟୁ ଆଉଟୱାର୍ଡ, WARD ପିଲାମାନେ ମିସ୍ କରିଛି। ଏତିକି ବୁଝି ହେଲା? ଏତିକି କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଏତିକି ବୁଝି ପାଇଲ? ଏତିକି କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଏତିକି ଜାଣି ପାଇଲ ନା ନାଇଁ? କଣ ଡାଉଟ ଅଛି କହିବ, କଣ ଡାଉଟ ଅଛି କହିବ। କ୍ଲିୟର ହେଲା? କ୍ଲିୟର ହେଲା ପିଲାମାନେ? କ୍ଲିୟର ନା ନାହିଁ ମତେ ଖାଲି କୁହ, ମନେ ରହିଗଲା ନା ନାଇଁ? କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଏତିକି କ୍ଲିୟର ହେଲା ଯଦି କହିବ କି ନାଇଁ? ଏତିକି କ୍ଲିୟର ହେଲା କି ନାଇଁ? କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା? ଆଗକୁ ବଢିଯିବା ଆମେ। ଚାଲ ଏବେ ପିଲା ଦେଖ, ଏବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ବଢିଆ ଜିନିଷ ବା ବଢିଆ କଥା ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସାମରେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ବା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ୟୁନିଟାରୀ ପ୍ରୋସେସ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମକୁ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପିଲାମାନେ ଦିଏ। ମତେ କୁହ ଯେତିକ ପିଲା ତମେ ଅଛ ସମସ୍ତେ ସାଇକେଲ ଶିଖିଛ ନା କି ତମ ଭିତରୁ ସାଇକେଲ ବି ଶିଖିନ? ଦେଖିବା କିଏ ସାଇକେଲ ଶିଖିନି ଦେଖିଦବା ଆଜି। ମତେ କୁହ ଯେତେ ପିଲା ତମେ ଅଛ ସ୍ଲୋଲି ସ୍ଲୋଲି ଲର୍ନ କରିବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ। ହଁ ମୋ କଥା ବୁଝ, ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯେତେ ପିଲା ଅଛ ସମସ୍ତେ ସାଇକେଲ ଶିଖିଛ, ସବୁ ସାଇକେଲ ଶିଖିଛ, ସେମିତି କେହି ନାହଁ କି ତମ ଭିତରେ ସାଇକେଲ ଶିଖିନ, ଶିଖିଛ ସବୁ ସାଇକେଲ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ସାଇକେଲ ସମସ୍ତେ ଶିଖିଲ କଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବୁ ସାଇକେଲ ଶିଖିଗଲ? ଆଜି ସାଇକେଲ ଘରକୁ ନେଇ ଗଲ, ଆଜି ସାଇକେଲ ଶିଖିକି ଘରକୁ ଆସିଲ, ଏମିତି କାହାର ହେଇଛି?
ଏମିତି କାର ହେଇଛି କି? ସେମିତି ତ କେବେ କାର ହେଇନଥିବ। ମୁଁ ତ ପିଲାମାନେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି 15 ଦିନ 20 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିକି ଉଠିକି ହାତ ଗୋଡ଼ ଛିଡ଼ିକି ଆସିକି ଘରେ କାନ୍ଦିକି ପୁଣି ଯାଇକି ତା ପରଦିନ ସାଇକେଲ ଶିଖିବି ବୋଲି ପୁଣି ପଡ଼ିକି ପୁଣି ଆସିକି ଘରେ ବସିକି ଘରୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇକି ସାଇକେଲ ସବୁ ଶିଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପିଲାମାନେ ହେଇଥିବ। ଏଟା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ପରିବାରର କଥା। ଇଏ ଘରେ ମନା କରୁଥିବେ ତୁ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯା ନା, ତୁ ଶିଖିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ଘରୁ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ବାଟରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ପୁଣି ଗୋଡ଼ ହାତ ଛିଡ଼େ, ଘରେ ଆସିକି ମଲମ ଲଗେଇକି ପୁଣି ଏମିତି ପିଲେ 5 ଦିନ 10 ଦିନ 8 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆମେ ସାଇକେଲଟା ଶିଖିଲେ। କାହାକୁ 1 ମାସ ଲାଗିଛି, କାହାକୁ 2 ମାସ ଲାଗିଛି, କାହାକୁ 20 ଦିନ ଲାଗିଛି, କାହାକୁ 15 ଦିନ ଲାଗିଛି। ବହୁତ ପଢିଛି ମୁଁ ବି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପଢିଛି। ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଛିଡ଼ିଛି, ଏବେ ବି ଚିହ୍ନ ଫିହ୍ନ ସବୁଆଡେ ଅଛି ପିଲାମାନେ। କଥା କହିବାର ପିଲେ କଥା କ'ଣ କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି କି ଦେଖ, ସିଏ କହୁଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଅଧା ଶିଖିଥିଲି, କାଲି ଆଉ ଟିକେ ସାଇକେଲ ଶିଖିଲି, ଆଉ ଟିକେ ଶିଖିଲି, ଆଉ ଟିକେ ଶିଖିଲି, ଏମିତି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରିଦେଲି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ମିଶେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଫାଇନାଲି କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ସାଇକେଲଟା ଶିଖିଗଲି। ଫାଇନାଲି ପିଲେ ମୁଁ ସାଇକେଲଟା ଶିଖିଗଲି। ସମ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆର୍ କମ୍ବାଇନ୍ ଇନ୍ ଦ ଲ୍ୟାଟର ପ୍ରୋସେସ। ପିଲାମାନେ ଆଜି କ'ଣ କମ୍ବାଇନ୍ ହେଇଗଲା କି? ଆଜି ଗଡ଼େଇଲ ସାଇକେଲ, କାଲି ତଳେ ପେଡାଲ ମାଇଲ, ତାପରେ ସିଟ୍ରେ ବସିଲ, ଯେତେବେଳେ ସିଟ୍ରେ ବସିଛ ଆଗକୁ ଅନେଇ ପାରୁନ ପଡ଼ି ଯାଉଛ, ତାପରେ ସିଟ୍ରେ ବସିକି ବାଲାନ୍ସ କଲ, ତାପରେ ପେଡାଲ ମାଇଲ, ସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ କମ୍ବାଇନ୍ ହେଲା ଲ୍ୟାଟର ହାଫ୍ରେ ହେଇକି ଆଜ୍ ଏ ହୋଲ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖି ହେଇଗଲା ରାଇଡିଂ ଏ ବାଇସାଇକେଲ। ତମେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ପାରିଲ। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ପହଁରା ଶିଖିବା। ଆମେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ ମୋର କଥା ପିଲାମାନେ ଏଠି ପର୍ସନାଲ ତମକୁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଁରେ ପିଲାମାନେ ଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପଢୁଥିଲି 5th 6th କ୍ଲାସ ପଢୁଥିଲି ସ୍କୁଲରେ, ମୁଁ ପିଲାମାନେ ଡେଲି ଘରୁ ଲୁଚିକି ପଳଉ ଆମେ ପହଁରିବାକୁ ପଳଉ। ପହଁରା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଶିଖିଗଲୁ? ପାଣି ବୁଡିଛୁ, ପାଣି ପିଇଛୁ, କିଏ ବଡ ଭାଇ ଅଛି ତୁ ଟିକେ ମତେ ପହଁରା ଶିଖେଇ ଦେ, ଇଏ କରିଦେ, ଏମିତି ହେଇକି ପିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ 8 ଦିନ 10 ଦିନ 15 ଦିନ ମାସେ ଗଲା ପରେ ଆମେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ପହଁରା ଶିଖିଲୁ। ଆମେ ବି ନଈରେ ପହଁରିଲୁ। ତା କହିବା କଥା ଅର୍ଥ ପିଲେ ହେଲା ଏଇଆ କି କ'ଣ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ ହବ, ୟୁନିଟାରୀ ହବ, ମିଶିଯିବ ସବୁ। ଆଜି ଆମେ ପେଡାଗୋଜି, ତମେ ଏଲଟିଆର ପାଇଁ ପଢୁଛ, ଏସଏସବି ଟିଜିଟି ପାଇଁ ପଢୁଛ, ଓଟିଟି ପାଇଁ ପଢୁଛ, ଆରଏସଟି ପାଇଁ ପଢୁଛ, ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷରା ତମର କମ୍ବାଇନ ହେଇଯିବ। ତମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଜାଣିପାରିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ତାକୁ ବୋଲେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ବା ୟୁନିଟାରୀ ପ୍ରୋସେସ। ଚାଲ, ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଉଟ ନଥିବ ୟା ଉପରେ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନ। ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବୁଝ। ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ସହିତ ରିଲେଟେଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ସହିତ ରିଲେଟେଡ, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ସହିତ ପିଲାମାନେ ରିଲେଟେଡ, ତାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନ। ମୋର ତମ ସହିତ ରିଲେସନ ଅଛି, ତମର ତା ସହିତ ରିଲେସନ ଅଛି, ତାର ତା ସହିତ ରିଲେସନ ଅଛି, ତାର ବି ମୋ ସହିତ ରିଲେସନ ଅଛି। ଏମିତି ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହଉ, ଯିଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ହଉ, ଏମିତି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆମେ ରିଲେସନ ବୋଲି କହିବା। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, କଗ୍ନିଟିଭ, ଫିଜିକାଲ, ସୋସିଆଲ, ଇମୋସନାଲ, ମୋରାଲ। ଏଠି ପିଲା ଲେଖିଦବ ଖାତାରେ, ମୁଁ ଲେଖିନି, ଏଠି ଇମୋସନାଲ ଲେଖିଦବ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ନୋଟ କରିବ ଏଠି ମୋରାଲ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦବ। ବୁଝିବା ପ୍ରଥମେ ପିଲେ, କଗ୍ନିଟିଭର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହିଛି ସାର୍, ମାଇଣ୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଫିଜିକାଲି ପିଲେ କ'ଣ, ଆମେ ଖେଳିବା, ହସିବା, ଆମେ କ'ଣ ରନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଜମ୍ପ, ଦୌଡ଼ିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ। ସୋସିଆଲ ପିଲେ କ'ଣ, ଆମେ ସୋସାଇଟିରେ କେମିତି ମିଳାମିଶା କରୁଛନ୍ତି, ସୋସାଇଟିରେ କେମିତି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ପିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସୋସିଆଲ। ଇମୋସନ କ'ଣ, ଆମେ ହସିବା, କାନ୍ଦିବା, ରାଗ ରୁଷା, ଏସବୁ। ମୋରାଲ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ନୈତିକତା। ନୈତିକତା ଅର୍ଥ ପିଲେ, ତମେ ଦେଖୁଛ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି କରୁଛି, ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲାଟେ, ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ପିଲାଟେ, ସେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି କରୁଛି। ତମ ପିଲେ ସେଠି ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ତମର ସେଠି ପିଲେ ନୈତିକତା କ'ଣ? ତମେ ତାକୁ କହିଦବ, ତମେ ସେ ଲୋକକୁ କହିଦବ କି ଇଏ ଏମିତି ଚୋରି କରୁଛି ବୋଲି, ସେ ପିଲାଟି ତାର ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇବ, କି ହଇରାଣ ହବ, କି ତମେ ଭାବ ଦେ ଗରିବ ପିଲାଟା ତ ଚୋରି କରୁଛି, ଖାଇଲା ଖାଇଲା, ଗଲା କଥା। ଇଏ ସବୁ ବୁଝିଗଲ, କଗ୍ନିଟିଭ କ'ଣ, ଫିଜିକାଲ କ'ଣ, ସୋସିଆଲ କ'ଣ, ଇମୋସନ କ'ଣ, ମୋରାଲ କ'ଣ। ଏବେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ କଥା, ସାର୍ ଇଏ ୟା ସହିତ କେମିତି ରିଲେଟେଡ, 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 ବା ଇଏ ୟା ସାଙ୍ଗରେ, ଇଏ ୟା ସାଙ୍ଗରେ, ଇଏ ୟା ସାଙ୍ଗରେ, ୟାର ୟା ସହିତ, ୟାର ୟା ସହିତ, ୟାର ୟା ସହିତ, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ, ଏବେ ଆମେ ବୁଝିବା। ବୁଝିବା, ବୁଝିଲ? ଯେମିତି ପିଲେ ତମେ ତମେ ତମ ଘର କଥା ଭାବ, ତମ ଘରେ ଭାବ, ତମ ବୋଉର ବାପା ଯିଏ, ସିଏ ତମର କ'ଣ ହଉଛି, ତମ ଅଜା ହେଇଯାଉଛି। ତମର ତା ରିଲେସନ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତମର ତା ରିଲେସନ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତମେ ଯାହାକୁ କାଲି ମ୍ୟାରେଜ କଲ, ତମ ଭାଇ, ତାର ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ନା ନାଇଁ?
तार संपर्क होउछ ना नहीं एमिति बेले समस्त जेतरा हम गोटे फैमिली भितर जोड़ी हेइचंती आमे समस्त जेमिति तम संपर्क बाहर कले से मो मामबू हबो से मो दादा पु होउतबो से मो पीसी झियो होउतबो से मो माउसी होउतबो से मो खुड़ी होउतबो से मो कोन बडा बापू होउतबो से मो साना बापू होउतबो सेमिति बेले जेमिति इंटर रिलेशन आमे गोटे परिवार भितर आमे बंधु बांधव भितर आमे तले रिलेशन करांती सब बेले पेले गोटे संपर्क बाहर ये मोर या हबो कि सी मोर सेया हबो सेमिति पिला माने जेतेबेले आमे कॉग्निटिव कहबा बुद्धिर कोन फिजिकल सहित कोनसी रिलेशन नाही बुझ पिला माने मते कुह आज तमर कहीं तम घरे तम सांग साथी तम सांग सहित तमर झगड़ा हो जाइए तम घरे तम बापा माँ सहित तमर झगड़ा हो जाइए झगड़ा हो जाइए जेतले बेले झगड़ा हो जाइए तम बापा माँ सहित ता अर्थ तम माइंड टा भल नाही तमर कॉग्निटिव तम बैलेंस भल नाही तमे जाई फील्ड रे भल से खेली परिबो भल से क्रिकेट खेली परिबो कि तमे घरे झगड़ा झांटी करके जाइछ तमे घरे पैसा मागिलो घरे देलेनी तमे घरे कौन कल झगड़ा झांटी बहे कर जाइछ हे मु घर को आसीबिनी मते पैसा मागिले दउनांती ये सी तमे जाइछ पड़िया रे जाई खेलुछ सेटेल तमे खेलिबो तम मन कोन खेल कतरे थिबो तम मन कोउठ थिबो पैसाटा मागिली घरे 50 टका देलेनी भाबो घर पिले आइलो डिस्टर्बेंस हला माइंड रे सी अफेक्ट पकोउची तमर फिजिकल ऊपर फिजिकली तमे प्रॉपर खेली पारुनो सेही जिंस देख तमे खेली पारुनो ता भीतर तम सांग आसी गोटे तुमको कहूची तू कौन एमती खेलुचु कौन हरेबू ना कौन मुझे आज मैच तमे तापर सांग सांग चिड़ुच सोसाइटी रे तमे बिहेवियर ठीक से करि पारनो तम सांग तमे जो बड़ा डेली कथबार्ता कर तमे से बड़ा कथबार्ता कर तू जाउन तो बाटरे तू कहीं मते कथबार्ता करछु मो संगे भाव पिले गोटे जिनस देख गोटे जिनस सहित रिलेटेड तमे घरे पैसा देलेनी तमे आसिकी बसिकी मार बाटरे कांदुच तमे इमोशनली डिस्टर्ब हेलो ना नहीं तमे इमोशनली डिस्टर्ब हेलो ना नहीं तम घरे तुमको पैसा देलेनी तमे पड़िया रे खेली पाइलोनी ता पई सांग सहित झगड़ा कलनी ता पई कांदुच ता पई तमे गोटे डिसीजन नबा कथा तमे ठीक से नै पारु ना हो ता अर्थ पिले कोन हला मते कुआ आमर जिनस आरंभ होइतला कोठु सारे घरे आज पैसा चोरी करबा कतरु आमर पैसा नदवा कतरु घरे आमर आज जिनस स्टार्ट हेतिला धीरे धीरे आमे आसिकी पड़िया रे पिला सहित सांग सहित खेली पाइलेनी इमोशनली आमे कांदिलेनी आमे कोन जिनस ठीक से आमे गोटे डिसीजन ठीक से नै पारु नांती यार पिले अर्थ कोन हला सबु समस्त सहित रिलेटेड सेमी तमे जाओ एपट आडू जाओ पड़िया रे तमे खेलुतलो तमे गोड़ मोड़ी हे गला जे तमे गोड़ मोड़ी हे गला तमे इमोशनली कांदुच फिजिकली तमे फिट ना हो तमे घरे तमे कहि परिबोनी घरे गले घरे गाली करिवे तमे माइंड भी ठीक रहउनी ये सब जिनस पिले गोटे गोटे सहित सब बेले मन रखियो इंटर रिलेटेड आ एउडा मन रखियो कॉग्निटिव माने माइंड फिजिकल माने बॉडी पार्ट सहित सोशल माने सोसाइटी इमोशन माने हमर हस कांद राग रुषा एउडा सब आ तापर तापर पिला माने मैच्योरेशन एंड लर्निंग प्रिंसिपल तार अर्थ कोन पिला माने देखो आमे कहबा मैच्योर गोटे जिंस लर्निंग गोटे जिंस अर्थ पिले कोन आमे कहउजनी पिलाटा बयस अनुसार तले बड़ होउची पिलाटा मैच्योर हे जाउची पिला जानि जाउची कि हां मोती हम घरे मोती पाठ न पढी कि काले चाकरीटा न करबी हम घरे बहुत हैरान हेबे हम घरे वर्तमान जो असुविधा चलिया को सुविधा नाही से पिला धीरे धीरे मैच्योर हे गलानी मैच्योर हे गलानी लर्निंग पिले अलगा जिंस लर्निंग कोन आमे आमे एनवायरनमेंट रो कोनोसी जिंस शिखिले आमे एनवायरनमेंट रो कोनोसी जिंस लर्न कले आमे मैच्योर हेले पिला माने लर्निंग कोन आमे कोनोसी जिंस शिखिबा हला लर्निंग आमे टाइम अनुसार समय अनुसार आमे पिले कोन हबो डिसीजन भलो नबा हमर कोन चिंताधारा बदली जिबा ये सब जिंस को आमे कहंदी मैच्योरेशन तबे चिंता कर जदि गोटे पिलाटर मैच्योरिटी बढ़ी जिवो तान से भलो लर्न करिवो जदि गोटे पिलाटा भलो लर्न करिवो से मैच्योर भी हे जिवो दीटांगे पिला माने इंटर रिलेटेड मैच्योरेशन और लर्निंग पिला माने मैच्योरेशन रो लर्निंग प्रति इंपैक्ट अछि लर्निंग रो भी मैच्योरेशन प्रति इंपैक्ट अछि कोन देखो लर्निंग रेफर्स टू द अडैप्टिंग द एनवायरमेंटल कंडीशन लर्निंग रो अर्थ पिले कोन आमे कोन एनवायरमेंट रो किछि जिंस शिखिबा किंतु मैच्योरेशन रो अर्थ कोन पिले रेफर्स टू ट्रांजिशन इनटू एडल्ट लाइक स्टेट रिगार्डिंग सॉर्ट ऑफ स्किल बिहेवियर जेमि म कहली पिले तमे मैच्योर हे गलो ता अर्थ कोन तमे जानि गलोनी कि हम घर सिचुएशन केमिति जदि मु गोटे वर्ष 2 वर्ष भीतर चाकरी टिए न करूची तने हम घर दिनु दिन बहुत कोन होउची सिचुएशन खराब होबो दिनु दिन सिचुएशन हमर कोन अलगा हबो सेटा पिले मैच्योरेशन और लर्निंग बोथ पिले इंटर रिलेटेड किछि सेमिति नाही दी जन को भलो इंपैक्ट पड़े किछि असुविधा नाही चलो पिला माने जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बुझे दबा संगे संग मन रखिबो बहुत क्वेश्चन आछी 8 नंबर पॉइंट रु पिला माने देखो हेरिडिटी अर्थ कोन पिले वंशानुक्रमिक तम बापांक पाखरे तम मांक पाखरे जहा गुण थिला जहा कैरेक्टरिस्टिक थिला सब तम मानक पाखको आसिला याको हम कहंदी हेरिडिटी मते को तम बापा मांक पाखरु जेतिकी गुण जेतिकी कैरेक्टरिस्टिक आसीथिला तम आज आसीकी सब 25 वर्ष 26 वर्ष कागो 27 वर्ष कागो 25 24 वर्ष कागो 30 वर्ष हलानी तमे कोन से बापा मांक थ्रु जो गुण जो कैरेक्टरिस्टिक आसीथिला तमे कोन सेइतरे चली गलो
ସେଇଥିରେ କ'ଣ ତମେ ଚଳିଗଲ? ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ଶିଖିନ? ହଁ ସାର୍ ଶିଖିଛନ୍ତି। ନା ଖାଲି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରୁ ସବୁ ଶିଖିଗଲେ, ବାପା ମାଙ୍କ କତିରୁ କିଛି ଆସିନଥିଲା? ଆସିଥିଲା। ବୋଥ ପିଲାମାନେ ଦି ଜଣଙ୍କର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି। ହେରିଡିଟିର ଯେତିକି ଭୂମିକା, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟର ସେତିକି ଭୂମିକା। ବୋଥ ଆର୍ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ, ବୋଥ ଆର୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ। କେହି କାହାକୁ ଛାଡିକି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ହେରିଡିଟିର କିଛି କାମ ନାହିଁ, କେବଳ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ବୋଥ ଯେତେବେଳେ ମିଶିବେ, ବୋଥ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହେବେ, ଦି ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ପରଫେକ୍ଟ କାମ ହେବ। ବୋଥ ଆର୍ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ। ତାପରେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ୟୁନିଫର୍ମ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତମେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, କିଏ ତମ ଭିତରୁ କିଏ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କିଏ ଭଦ୍ରକରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କିଏ ଯାଜପୁରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କିଏ କଟକରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କିଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କିଏ କେଉଁଝରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି? ଯେ ଯୋଉଠି ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ସେମ୍ ନା ନାହିଁ? ତା ଅର୍ଥ ପିଲେ, ପ୍ରଥମେ ପିଲାଟା କ୍ରଲ୍ କରିବ, ତାପରେ ପିଲାଟା ଠିଆ ହେଲା, ତାପରେ ଚାଲିଲା, ତାପରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ଗୋଟେ ପିଲେ ଜେନେରାଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସମସ୍ତେ ଫଲୋ କରିବେ। ତମେ ଚାଇନାରେ ଜନ୍ମ ହୁଅ, ମୁଁ ସାଉଥ କୋରିଆରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସିଏ ନେପାଳରେ ଜନ୍ମ ହଉ, ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜନ୍ମ ହଉ, ସବୁବେଳେ ତମେ ଦେଖ ପିଲେ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ଗୋଟେ। ରେଟ୍ ପିଲେ ଅଲଗା ହେଇପାରେ। ତମେ ଶୀଘ୍ର ଆଜି ତମେ 2 ମାସ 4 ମାସ, ତମେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଆଣ୍ଠେଇକି ପେଟେଇକି ଚାଲିଲଣି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲି ନାହିଁ। ସେଟା ପିଲେ ରେଟଟା ଅଲଗା ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ କି ତମେ ଜଣେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆଣ୍ଠେଇଲା, ଗୋଟେ ପିଲା ପେଟେଇଲା ଆଣ୍ଠେଇଲା, ଗୋଟେ ପିଲା ପେଟେଇଲା ପରେ ଦୌଡ଼ିଲା, ସେମିତି ପିଲେ ହବନି। କ'ଣ? ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଫଲୋ କରି ଯିବ। ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ପିଲେ, ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ହିଁ ମନେ ରଖିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରୁଛି ଏକ୍ସାମରେ, କ୍ରଲ୍, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ୱାକ୍, ରନ୍। ସରିଗଲା। 10 ନମ୍ବର ପିଲେ କ'ଣ? ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ସ୍ପାଇରାଲ। ସ୍ପାଇରାଲ ପିଲେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ ଯିବନି। ସେମିତି କହିବନି କି ଏଇ ସ୍ପିଡରେ ହଉଛି ମାନେ ସେଇ ସ୍ପିଡରେ ପଳେଇବ ନା। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଆମେ କ'ଣ ପଢିଥିଲେ ପ୍ରଥମରେ? ସାର୍ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ସାର୍ ସ୍ଲୋ ହବ, କେତେବେଳେ ସାର୍ ଅଧିକା ହବ, ସ୍ଲୋ ହବ ଅଧିକା ହବ, ସ୍ଲୋ ହବ ଅଧିକା ହବ, ସ୍ଲୋ ହବ ଅଧିକା ହବ। ୟାକୁ ପିଲେ କୁହନ୍ତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ସ୍ପାଇରାଲ। ସମସ୍ତେ ଖାତା ସ୍ପାଇରାଲ ବାଇଡିଂ କରିଥିବ? ସମସ୍ତେ ଖାତା କ'ଣ କରିଥିବ? ସ୍ପାଇରାଲ ବାଇଡିଂ କରିଥିବ ନା କି କରିନ? ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢିଲା ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିବେ? ଖାତା ବାଇଡିଂ କରିଥିବା। ସେଇ ପିଲେ ସ୍ପାଇରାଲ ହବ। ସ୍ଲୋ ସ୍ପିଡ, ସ୍ଲୋ ସ୍ପିଡ, ସ୍ଲୋ, କେବେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ ଯିବନି। ବୁଝିଲ? ସେଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ସ୍ପାଇରାଲ। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ସ୍ପାଇରାଲ ବୁଝିଗଲ। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଇରିଭର୍ସିବିଲିଟି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମେ ଥରେ ସାଇକେଲ ଶିଖିଗଲା ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ସାଇକେଲଟା ଭୁଲିଯିବା? ଆମେ ଥରେ ଗାଡି ଶିଖିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଗାଡିଟା ଭୁଲିଗଲେ? ଆମେ ପହଁରା ଶିଖିଲା ପରେ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲେ? ନା, ନେଭର ଗୋ ବ୍ୟାକ୍। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପିଲେ କେବେ ପଛକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଥରେ ଯଦି କ୍ଷୀରରୁ ଆମେ ଦହି କରିଦେଲେ, ଦହିରୁ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ କ୍ଷୀର କରିପାରିବା? ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମେ ଦହିରୁ ଆଉ କ୍ଷୀର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ ଚାଲିବ, ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ ଯିବ। ଆମେ ପିଲେ କେବେ କ'ଣ ପଛକୁ ଫେରାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ରିଭର୍ସ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି କ୍ଷୀରରୁ ଦହି କରିଦେଲେ, ଦହି କରିଦେଲେ, ଆଉ ଦହିରୁ କ୍ଷୀର କରିପାରିବାନି। ଯଦି ସାଇକେଲ ଥରେ ଶିଖିଗଲ, ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବନି, ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ। କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା? ରେଡି? ତାପରେ କ'ଣ ଆଇଲା? ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ। ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସର କଥା ମୁଁ କହିଦେବି। ରାମ, ହରି, ଗୋପାଳ। ପିଲାମାନେ ରାମ ଯଦି 2 ବର୍ଷ ଆଣ୍ଠେଇଥିବ, ହରି 3 ବର୍ଷରେ, ଇଏ 3.5 ବର୍ଷରେ, ଇଏ ଯଦି ମ୍ୟାଥ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ୟାକୁ ଇଂଲିଶ, ୟାକୁ ଓଡ଼ିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଲଗା। ରାମ ହରିଠୁ ଅଲଗା, ହରି ଗୋପାଳଠୁ ଅଲଗା, ଗୋପାଳ ରାମଠୁ ଅଲଗା, ରାମ ଶ୍ୟାମଠୁ ଅଲଗା। ସମସ୍ତେ ପିଲେ ଜଣ ଜଣଙ୍କଠୁ ଅଲଗା। ରେଟ୍ ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ ଡିଫର ଫ୍ରମ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ରାମ 3 ମିନିଟରେ ଗୋଟେ ପେଜ ପାଠ ପଢି ଦଉଛି, ହରି 5 ମିନିଟରେ ସେଇଟାକୁ ପଢୁଛି, ଗୋପାଳ 10 ମିନିଟରେ ସେଇଟାକୁ ପଢୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ପିଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ପିଡରେ। କିଛି ଜଣଙ୍କର ସ୍ପିଡ, କିଛି ଜଣଙ୍କର ସ୍ଲୋ। କିଏ ସ୍ପିଡ ପଢି ଦଉଛି ତ କିଏ ସ୍ଲୋ ପଢୁଛି। ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ 12ଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ପୁରା ଡିଟେଲରେ ମୁଁ ପଢେଇଲି। କାଲିକି ଆମେ ପଢିବା କ'ଣ? ଷ୍ଟେଜେସ୍। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଷ୍ଟେଜେସରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢିବା? ପ୍ରିନାଟାଲ, ଇନଫାନ୍ସି, ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ, ଲ୍ୟାଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ, ଆଡୋଲେସେନ୍ସ, ଆଡଲ୍ଟହୁଡ, ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଆଜେଟ୍ ଥିଓରି ପିଲାମାନେ ପଢିବା, ସେଠି ଆମେ ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ, କନକ୍ରିଟ, ଫର୍ମାଲ, ପିଆଜେଟରେ ପଢିବା। ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ଇନ୍ ଡିଟେଲ ଆମେ ପଢିବା। ଆଉ କାଲିକି ପଢିବା। କ୍ଲାସ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାହିଁ? କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି କି? ଆଶା କରୁଛି କିଛି ତ ଅସୁବିଧା ପିଲାମାନେ ରହୁନଥିବ, ସବୁ ବୁଝି ହଉଥିବ। ଏଗୁଡ଼ା ବେସିକ ଜିନିଷ, ଏଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ। ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ତମକୁ ଏଗୁଡ଼ା ପଢେଇଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚେନ କରେଇଛି। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ପଢାଯିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟାଥ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ଅଛ, ବା ଯୋଉମାନେ ପେପର 1 ପାଇଁ ପଢୁଛ, ଆଜି ମ୍ୟାଥ କ୍ଲାସ ତମର ଅପଲୋଡ ହେଇଯିବ। ମ୍ୟାଥ କ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ତମେ ଦେଖି ନବ। କିଛି ଦିନ ଏବେ 2-4 ଦିନ ପିଲାମାନେ ତମର ମ୍ୟାଥ କ୍ଲାସ ରେକର୍ଡେଡ ହେଇକି ଚାଲିବ। କିଛି ଦିନ ଏବେ ରେକର୍ଡେଡ ହେଇକି ଚାଲିବ କ୍ଲାସ।
କିଛି ଦିନ ପରେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ତମର ମ୍ୟାଥର ହବ। ସାର୍ ଟିକେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଚାଲିବ। ହଁ ସାର୍ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ମନେ ରହିଯିବ। କିଛି ନାହିଁ ପିଲେ ମନେ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲାସ୍ରେ ମନେ ରହିବ। ବାହାରେ କିଛି ଯାଇକି ଆଉ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯାହା ପିଲାମାନେ ପଢ଼େଇଦେବି କ୍ଲାସ୍ରେ ମନେ ରହିଯିବ। ବାହାରକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିଏ ଦେଖ କହିଲେ ଜଣେ ସାର୍ ସ୍ପାଇରାଲଟା ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା, କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ କହିବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଆମେ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ପିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ପୁରା ହେଉଛି? ଯୋଉ ସ୍ପିଡ଼ରେ ହେଉଛି ଧର 100 ସ୍ପିଡ଼ରେ ତମେ ଯାଉଛ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ, ସେଇଟା କ'ଣ 100 ସ୍ପିଡ଼ରେ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛି ନା? କେତେବେଳେ ପିଲେ 100ଟା 90 ହେଉଥିବ, କେତେବେଳେ 80 ହେଉଥିବ, କେତେବେଳେ 110 ହେଉଥିବ। ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ହେବ ନାହିଁ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କେବେ ଗୋଟେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ କେତେବେଳେ ପିଲେ ସ୍ଲୋ ହେବ, କେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ, କେତେବେଳେ କମିବ, ବଢ଼ିବ, କମିବ, ବଢ଼ିବ, ଏମିତି ପିଲେ ଯିବ। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ପିଲା ଆମେ ସ୍ପାଇରାଲ। ଗୋଟେ ସ୍ପିଡ଼ରେ କେବେ ଯିବ କି? ଯାହା ନେବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ବଢ଼ିବ କମିବ। ଆଜି ପୁରା ଆଜି ତମେ ସ୍ପିଡ଼ ଜିନିଷ ଶିଖୁଛ, କାଲି ତମକୁ କମିପାରେ। ବୟସ ବଢ଼ିଲା ପରେ କମିପାରେ। ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଆରୁ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି ସାର୍। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। କେତେବେଳେ ସ୍ଲୋ କେତେବେଳେ ସ୍ପିଡ୍, ବାସ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। କେତେବେଳେ ସ୍ପିଡ୍ କେତେବେଳେ ସ୍ଲୋ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଧଳ, ଆମର ବି ଧଳ, ଆମର ବି ଧଳ। ମୋ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ମୋ ଜଣେ ସାନ ଭାଇ ହେବେ ତା ନାଁ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ଚାଲ ହଁ ରେଡି, ବୁଝିଗଲା ସବୁ? ଓକେ, କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ଚାଲ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟା ତମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ ହବ। ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟା ବି ତମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ ହବ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ୟାପରେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହବ ତମର ପର୍ସନାଲ ସବୁ ଆପରେ ରହିବ। ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ, ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍ଟା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କହିଦେବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ ହବ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହବ ମୁଁ ଗ୍ରୁପରେ କହିଦେବି। ଆଉ ଦେଖ ଏବେ ଯେତେବେଳେ OTT ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହବ, ଆଗେ ମୋତେ ପଚାରିବ। ଆଗେ କ'ଣ ହବ? ଆଗେ ମୋତେ ପଚାରିବ କ'ଣ? ଆଗେ ମୋତେ ପଚାରିବ କ'ଣ କହିଲ? ତମେ ଆଗେ ମୋତେ ପଚାରିବ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲ, ଆମର OTT 1 ଭରିବ କି 2 ଭରିବ? କାହିଁକିନା ଏବେ କ'ଣ ନିୟମ ଚେଞ୍ଜ କଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ ନିୟମ ପିଲାମାନେ ଚେଞ୍ଜ କଲାଣି। ଏଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ତମର ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ସରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଏ। ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିଡିପି, ଶୁଣ ସବୁ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଅଲଗା ହବ। ସିଡିପି ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଠି ସିଡିପି ରହିବ, ମ୍ୟାଥ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ମ୍ୟାଥ୍ ରହିବ, ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଓଡ଼ିଆ ରହିବ, ଇଂଲିଶ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଇଂଲିଶ ରହିବ। ପେଡାଗୋଜି ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ହବ। ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ ପେପର 1 ପେପର 2 ହବ। ବୁଝିଲ? ଏବେ କ'ଣ ପିଲେ ସବୁ କ'ଣ ନିୟମ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ବିଇଡିର, କ'ଣ ବୋଧେ ଆଲାଉ କରିବ କି କ'ଣ ପେପର 2 ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଲାଉ କରିବ ବୋଧେ। ପିଲେ କ୍ଲିୟର ହେଇନି କିଛି, ହେଲେ ମୁଁ କହିଦେବି। ସେମିଷ୍ଟାର ଯଦି ଦେଇଛ ଲିଜା ତମେ ଦେଇପାରିବ। ଯଦି ସେମିଷ୍ଟାର ଗୋଟେ ବି ଦେଇଛ ତମେ OSSTD OTT ସବୁ ଦେଇପାରିବ। ଯଦି ତମେ ସେମିଷ୍ଟାର ଦେଇବି ନାହଁ ତମେ ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଭ୍ୟାଲିଡ ନୁହେଁ। ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ପଢ଼ାଯିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା। ଏକା ଥରେ ପିଲେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିଦେବ କି? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ପିଲେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଚାଲ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଚାଲ। ତମେ ଦିଟା ପେପର ପକେଇ ପାରିବ, ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ପକେଇବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ନାହିଁ, ଏବେ ତ ଦୂରରେ ଅଛି ଆପ୍ଲାଏ। ମାସେ 2 ମାସେ ତମ 2 ମାସ ତ ମିନିମମ୍ ତମ ହାତରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ, 1.5 ମାସ ପାଖାପାଖି ଆପ୍ଲାଏ କଥା ବୁଝିବା। ଏବେ ତମେ ପାଠ ପଢ଼, ଯାହା ପଢ଼ା ଯାଉଛି ଆପରେ ତମେ ପଢ଼ି ଚାଲ। ଯାହା ପଢ଼ା ଯାଉଛି ପଢ଼ି ଚାଲ। ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ା ହଉଛି ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼। ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ିଲେ ପିଲେ ତମର ଦରକାର ଆସିବ, କୌଣସି ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ମ୍ୟାଥ୍ଟା। ତମେ କାଲି ପ୍ରିଲିମ୍ ତ LTR ପ୍ରିଲିମ୍ ଦବ, SSD ପ୍ରିଲିମ୍ ଦବ ନା ନାହିଁ? ମ୍ୟାଥ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ପଢ଼ିବନି? ତମେ ଲିଜା ତମେ ମୋ ପର୍ସନାଲ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ କର। ଏଠି ପିଲା ଏଠି କଥା ହେଲେ ଟାଇମ୍ ଯିବ, ମୋତେ ପର୍ସନାଲ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ କରିଦିଅ। ହଁ ତ ଏବେ ଏବେ ଯାହା ଦବ ଚଳିବ। ଯେ 2ଟା ସେମିଷ୍ଟାର ଦେଇଛ ଏବେ ଯାହା ଦବ ଚଳିବ। ଓକେ, ଚାଲ ରହିଲି ପିଲେ। ଶୁଣ ଆଉ ହଁ, ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯିଏ ବି OTT ବ୍ୟାଚ୍ ନେବେ ଟିକେ କହିଦବ। ବ୍ୟାଚ୍ ନେବେ 399 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏଟା ପିଲେ କ'ଣ ଗ୍ଲିଚ୍ ହେଇଯାଇଛି, 1012 ଟଙ୍କା ଦେଖଉଛି, କାଲିକି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ OTT ବ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ଟା। ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖି ପିଲେ ଛାନିଆ ହବନି, ହଠାତ୍ କେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗ୍ଲିଚ୍ ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଶୋ କରୁଛି 1012 ଟଙ୍କା ଶୋ କରୁଛି, କାଲିକି ସେଇ 399 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ଆରାମରେ। ଓକେ ଚାଲ ହଁ, ଯେତେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ପିଲାମାନେ ହେଇପାରିବ ମୁଁ କରିବି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ 1500 2000 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି OTT ବ୍ୟାଚ୍। ତମେ ବୁଝିପାରିବ, ତମ ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ଯୋଉଠି ପଢୁଥିବେ ପଚାରିବେ। କାଲି ଜଣେ ମୋତେ କିଏ ଫୋନ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ସାର୍ 1500 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ OTT ବ୍ୟାଚ୍। ମୁଁ ତା ନାଁ ତ ସେ କହୁନି, ସେ କୋଚିଂ ନାଁ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ ନାଁ କହୁନି। କହିଲେ ସାର୍ 1500 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ କମ୍ ପଇସାରେ କରିହବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ପଢେଇଥିଲେ ବି ଅଲଗା କଥା, ଆହୁରି 2-3 ଜଣ ତମର ରହିବେ ପଢେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବି ପିଲାମାନେ ସବୁ ସିଲାବସ୍ ପଢେଇଲେ ସରିବନି। ବୁଝିଲ? ମୁଁ ଯଦି ଏକୁଟିଆ ବି ସବୁ ସିଲାବସ୍ ପଢେଇବି ସରିବନି। ମୁଁ ସବୁ ପଢେଇ ଦେଇ ପିଲେ, ପାଠର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରିବନି ସିଲାବସ୍ ମୋର ୱିଦିନ୍ ଟାଇମରେ। ମୁଁ ପେଡାଗୋଜି ପାର୍ଟଟା ପଢେଇଦେବି, ସଇଲା ପରେ ମତେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ହବ ମୁଁ
ସାଇନ୍ସ ପଢ଼େଇଦେବି, ଯାହା ଜିନିଷ ବୋଲେ ମୁଁ ସବୁ ପଢ଼େଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହବା ଦରକାର। ଅଲରେଡି ମୋର ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସେସ୍ ରହୁଛି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଚ୍ ମାନଙ୍କରେ। ପିଇଟି ପିଲାଙ୍କର ମୋର 2ଟା ବ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି, ସେଠି ମୋର 2 ଟାଇମ୍ କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ୍ଲାସ୍ 2ଟା, ତମ କ୍ଲାସ୍ ଦିନରେ 5ଟା 6ଟା କ୍ଲାସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ବୁଝିଲ? ସବୁ ହବ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବୁ ହବ, ପିଲାମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା। ପେଡାଗୋଜି 70 ମାର୍କ କ୍ଲାସ୍ ସରିଯାଉ, ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍ ତ ତମର ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଧେ, ଆଜିଠୁ ବୋଧେ ରେକର୍ଡିଂ ଅପଲୋଡ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପିଡିଏଫ୍ ୟୁନିଟ୍ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେବି, ବାରମ୍ବାର ପିଡିଏଫ୍ କି ହବନି, ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ସରିବ ମୁଁ ସେଇଠି ପିଡିଏଫ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରିଦେବି। ରେଗୁଲାର ଏଇ ଟାଇମରେ ସବୁଦିନ 8ଟା ବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ହବ। ଆଉ ତମର କେବଳ ହବନି କୋଉଟା, କେବଳ ରବିବାର ଦିନ ହବନି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ହବ, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହବ, ମୁଁ ଟାଇମିଂ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି, ସେଇ ଟାଇମରେ ଜଏନ୍ କରିବ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା ବା ରେକର୍ଡେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା, ତାହେଲେ ମୁଁ ରେକର୍ଡେଡ୍ କରିଦେଲେ ତମ ଗ୍ରୁପରେ ମେସେଜ୍ କରିଦେବି, ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅପଲୋଡ୍ ହେଇଗଲା, କି ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଅପଲୋଡ୍ ହେଇଗଲା, କି ଇଭିଏସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅପଲୋଡ୍ ହେଇଗଲା, ତମେ ସେଠି ଦେଖିନେବ। ଓକେ, ଚାଲ ରହିଲି ପିଲେ। ତମ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯିଏ ନେବେ ବ୍ୟାଚ୍ ଟିକେ କହିକି ଜଏନ୍ କରେଇଦବ କାଲି ଆଡ଼କୁ। ଆଜି ତ ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଆଜି ଗ୍ଲିଚ୍ ଦେଖଉଛି, କାଲିକି ଜଏନ୍ କରେଇଦବ। ଓକେ, ଚାଲ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ପିଲାମାନେ, ଟେକ୍ କେୟାର, ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।